गुड टॅक्सी म्हणटा ती फाल्यां कितें आहा फाल्यां 200 रुपया म्हणटा वो म्हणल्यार म्हारग म्हणटा आमी सेफ आहा म्हणटा रातचे 2-4 केन्नाय या पळय आमी लोकल आमचे टॅक्सीवाले आमी सेफ आहा म्हणटा सर हे आतां रॅपिडो हे ते येता फाल्यां भायर तुमकां खबर आहा आवट ऑफ गोवा हे सगळे आसा इतले कितले हेंचे कंप्लेंट्स आहा तुमी पळयला फाल्यां समज हे गोंयान समज येयले सर फाल्यां हे रॅपिडो हे सगळे चल्ले फाल्यां कितें गॅरंटी आसा आमची भयणी आवय सगळी कोण आहा ती सेफ आसतली पूण फाल्यां ती कोण गॅरंटी घेवं शकता आमी टॅक्सी भाव म्हणटा फाल्यां भैया येवन बसता फाल्यां येवन बसतले फाल्यां कितें आमची आवय भयणी आमची कशी सेफ आहा म्हणून कितें आसा तेची गॅरंटी फाल्यां हेजो गोवन म्हणटा गोवन वचल गोवन बाय ड्रायव्हर आसा तुका म्हणटा तूं 200 रुपया घे म्हणटा मागीर तर आपूण सेफ आहा म्हणटा आपली आपूण तुका सेफली तूं सोडटलो म्हणटा तेजेर इतली गॅरंटी आहा सर आमी कितें टॅक्सी कर आमी आज लायक आमी सगळे इतले टॅक्सीवाल्यांक इतले गुड मेमरीज दिता म्हणून आज टुरिस्ट येता सर वी आर हे सर टुरिझम एम्बेसिडर मेमरीज दिता म्हणून टुरिस्ट येयना तुजे हें करूं नाका आतां नाव एंड देन वी आर बेसिकली गेटिंग कंप्लेंट्स सेइंग दॅट बाबा टॅक्सी फेलोज आर नॉट सेइंग एट ऑल बट देर आर सम टॅक्सी फेलोज हू फ्लिपिंग द थिंग आय डोंट नो सपोज कोणी सपोज रातचो कोण उरलो कोणी जण कलांगूट 2000 3000 तुझे मनाक येता तितलें हें जाता एंड डोंट टेल मी अबाउट दॅट भायले आयज कोण तूं हांव पणजेच बरें वयता आतां भोंवन पळोवया कितले जाण टॅक्सी वाले कोण आपूण ओन चलयता म्हाका दाखयता 90% I will show you that 90% of the taxi fellows are drivers are out from outside. See, I am fully there to support you all. But what I am trying to tell you is, since this app is government wants to introduce this app, why don't you try for some time? If it doesn't help you all, then you say I will stand with you all to fight for your case. एकदा ॲप येयल्यार मागीर एकदा ते झालं एकदा हे येवच्या पयलीं कितें करपाक इल्लिगली हाडलेले सर जेन्नाय समज गोवा समज मेट्रो सिटी आसलेली न्हू सगळे तेन्ना हे सगळे वर्क जावपाचे गोवा हा 15 लाख 20 लाख पॉप्युलेशन So that is the reason what I am trying to see that government this thing fails. No, if government fails, then only we can intervene. Now see, I am a part of the government celebration. I am there with you all. I am there to support you all. I have told you 1-2 issues basically which I feel is affecting the taxi business is because these 2 issues. You all are not trying to address that issue. You address that issue first. Rent a car and rent a bike. These are the 2 issues. Even in a cabinet meeting I spoke. I said rent a bike and rent a car. These 2 things should stop because these two things are killing the business of our taxi service. This is the tools what I am. परमिट इश्यू करना अरे परमिट इश्यू करा ती गव्हर्नमेंट पळय सरकाराक जाय सरकाराचें कितेंय करूंक जाता देखून हांवें तुका सांगता तुमी सरकारा कडेन मागणी कर की रेंट अ बायक एंड रेंट अ कार कंप्लिटली स्टॉप कर म्हणून आनी मागीर धंदो कसो जाता मागीर म्हाका सांग But you all don't want to do that. It is not because of you all. I am saying Benjamin people may be suffering, but other social this thing they are enjoying themselves. So because of them, you all are suffering here today. So I am पळयलेलें आहा तुमकां न्हू तुमी त्रास काडटा तें. See, I am there with you all. But what I am trying to say, you all are not addressing the main. So कॅन्सर जाला तो पयलो काड. कॅन्सर मागीर सगळें सारकें जातलें. I am saying this is the only way. You all should all come out on the street saying that government basically should stop issuing license. No, stop. Give them certain time. Within so and so this thing, no more. This thing should be done. सध्या आता पॉलिसी स्टार्ट केला जो रिन्यूअल येता पळय ते परमिट स्टॉप केला आता ते बेस्ट केलेले आहा ते आता टाइम बीन केलेले आहा पूण आनी आदले आहले ते तेका रिन्यू करपाक दिलेले पत्ते आता रिप्लेसमेंट करून दिलेले they will not I will tell you no they will not give you new license but replacement they will give you tomorrow सध्या तरी बंद झालं सर Arey listen to me now I only had raised this issue in the cabinet I only had said that this thing should stop I feel this is the main issue where see always who is benefiting you all are not benefiting out of this rent a bike and rent a car some fellows have got 10 bikes 15 bikes 20 bikes and you can see all around the place most of the parking basically is been covered by these people only rent a bike and rent a car ते येऊन एअरपोर्टार वयता गाडी घेता सुशेगाद तुमकां धंदो आनी खंय जावपाचो आहा so the core issue is I believe the core issue is there let us fight that issue I am there with you
सपोर्ट करता सर आम्ही तुजे कडेन येयला तूं आमकां बद्दल आमकां आमकां बघा हांव हांवें तुका सांगलें म्हाका फूल सपोर्ट आहा तुका बट आय हॅव टोल्ड यू वॉट इज द प्रॉब्लम ऑल्सो वॉट यू आर फेसिंग सर आता समज एक वन बॅनर सर टुरिस्टांकडे ऑप्शन आता सरकारान इथे बशी हाडल्या 100 रुपयान एअरपोर्ट ड्रॉप सो आम्ही कांयच करूंक शकना आणि सरकार आपण पॉलिसी जाय त्यो हाडटा मात रेंट कार आणि रेंट बायकीचे तशेंच सरकारान दाखयलें पयले सध्या कितले पॅसेंजर वयता डेली तुगे आनी बसी कितले आहा ते यू टेल मी बसी एक दोन बेबी पणजे सावन सुट्टा पॅसेंजर कितले वयता डोंट यूज दॅट थिंग सी मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट शूड बी ऑन इन सेवरल वेज हाऊ दॅम तुझे पायलट आहा रिक्षा आहा ती टॅक्सी आहा सो आहा बसीस एन I am there fully behind you. But first of all, you should basically identify saying that whatever the policy government is getting, and that has failed. You show that. No, हे दाखवून तुका हांगा जावपाचें ना न्हू पॉलिसी येवच्या आदी तूं सरकाराक दाखयता सरकार सांगता तुमकां लागून आमी कितें बरो करता म्हणून तांकां सांगले वी वील हॅव अ सिरीज ऑफ मिटींग वी वील सीट ऑन द टेबल म्हणून आयज सुद्दां आमी एक म्हयनो दिला आमकां ऑब्जेक्शन रेज करपाक ऑब्जेक्शन घालपाक गेले आतां सरकारान सेक्शन लायला आमचेर 5 जाणांक घेवन समज जुंता हौदान आयज येयले जाल्यार आमकां अरेस्ट जातले म्हणटा एके वाटेन सरकार म्हणटा यू आर फ्री टू पुट ऑब्जेक्शन्स म्हणटा ऑब्जेक्शन घालपाक कितें एकलो वचोंक जाय न्हू 5 जाण 100 जाण वचोन ऑब्जेक्शन घालता न्हू दीस 1% दी गव्हर्मेंट इज टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स फाल्यां चोड फोड जालें मागीर कितें सगळे लोक घालतले सरकाराचे people are different people. There may be so many people who can come from behind and throw one later. माझे नाव राहुल हांव पणजेचो टॅक्सी हय कितें इशू घेवन व्हडल्यान कितें म्हणटा बाबुशा घेऊन मी ऐके सांगते दिसता तुमकां म्हणजे इशू तुम्ही मांडला त्याच्या आम्ही एक म्हणून आमचो एक आमदार म्हणून एक आमी तेजे कडेन एक आशा घेवन गेल्लो बाबा आमचे कितें प्रॉब्लम्स कितें डिफिकल्टी कितें ते आमी येवन ताका सांगतले म्हणून सो आमी तांकां सांगल्यो सो तेणें म्हणला कितें आहा ते बाबा आपूण तुमच्या वांगडा आहा म्हणून सांगला म्हणजे प्रॉब्लेम्स किती आता प्रॉब्लम आतां सांगला न्हू आमी लायक आतां ते ही गायडलायन ती आतां हाडपाची आहा गव्हर्मेंट सो आमी सांगला ते एक्चुअली हिंगा फिजिबल ना म्हणून किती गायडलायन ती सारकी सांग गायडलायन पण विषय कसो हाडना मरे ही गायडलायन सरकारान हाडला तर इट्स अ हो धंदो सोंपोवपाचो हो प्रायवेटायजेशन करपाचो कोण तरी IAS ऑफिसर येता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणून आनी ते सरकार तो आयज तेजे सांगणे प्रमाणे आयज आमकां गोंयकारांक स्लेव्स करप चलप जाता हे धंदो प्रायवेटायजेशन करता सरकारान गॅजेटूच हाडल्या आमचो धंदो सोंपोवपाक सगळे भाशेचे सेग्रिगेटर गोंयांत येतले आनी धंदे आमचे कवर जातले पायलट रिक्षा रेंट कार टॅक्सी कार सगळे सोंपतले सो तेका लागून आमच्या प्रत्येक जे गांवांनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पळय आमचे टॅक्सी कार आहात ते आपापले टॅक्सी कार वचून आपल्या आमदाराक मेळप चालू आहा की ही गॅजेट आनी ही पॉलिसी आदी स्क्रॅप करपाची म्हणून सो हेका लागून आनी पणजेचे जे आमचे टॅक्सी कार भाव आहले ते आमदाराक मेळपाक गेल्ले सांगपाक ही गॅजेट ही पॉलिसी आदी स्क्रॅप करात नाल्यार आमी सोंपतले म्हणून सो फुडलें कितें आमचो रौनक सांगतलो तुमकां ते आहले दोनच सांग जाल्यार तुका आश्वासन कितें दिला तुका आतां बाबुशान आश्वासन आतां कितें सांगला बाबा अशें तो म्हणटा सरान सांगला की बाबा ती कितें आहा ती तुमी एकदां पळया म्हणून सो आमी ऑलरेडी लायक तुमच्या प्रेस माध्यमांत सुद्दां आमी सांगलेलें आहा लायक हे हिंगा विजिबल ना म्हणून की आमची इतलें पॉप्युलेशन ना गोंयांत ना तेणी आनी हायलायट केला ते की रेंट बायक आनी रेंट कार आसा सॉल्व करा म्हणटा तो कितें बिझनेस ते तुमच्या खात्यार हय सो तांचेर तुम्ही कितें जाल्यार तेजेर तुमी एक्शन घेतले काय हे ना मेन आमचं कितें आहा मेन आमकां प्रॉब्लम जो येयला पळय तो आमी आतां मेन आतां मुद्द्यार कित्याक गेल्लो वॉट आतां कितें आमची डिफिकल्टी कितें आहा ती आमी हिंगा घेवन येयली ते कळत रे सो आमचे तेजेर आमी सद्या आमी सांगला विशयान तुमकां सांगले की रेंट कॅब आनी रेंटाक कितें पळय ते तुमचो बिझनेस चड खाता सो तुमकां दिसना की ते तुमचो बिझनेस खाता आमचे कितें आहा लायक आमी ऑलरेडी हांवें सांगलेला न्हू कस्टमर गोंयांत येता देअर ओन चॉयस कस्टमराची तेंची चॉयस आसा ती टॅक्सी घेतले रेंट कार रेंट बायक घेतली ऑलरेडी सांगला तुवें सेम सांगला न्हू जाल्यार ऍप घेवप ना तो चॉयस तेंचो सरकाराचो हे न्हू चॉयस न्हू सरकारूच न्हू पब्लिकांचो चॉयस आसतलो न्हू मागीर गोवा मायल्स आसा गोवा टॅक्सी ऍप आसा ना ना सपोज एग्रिगेटर नवे ऍप येता जाल्यार तेका तो हे आसतलो न्हू बाबा पब्लिकांक जे ट्युरिस्ट येता तेंचे कडेन आसतले की बाबा तो तेच सांगला कशें ऑलरेडी तेंचे कडेन दोन आसा ऑलरेडी आसा हिंगा दोन ऍप ते सारखे हिंगा चलना न्हू तुका खबर आहा न्हू हिंगा थोडे कडेन नेटवर्क ना थोडे कडेन प्रॉपर स्पीड चलना तुमकां खबर आहा सारखे सक्सेस सहमत ना तुम्ही त्यांनी म्हटलं रेंट किंवा तुमचा बिझनेस करा तुम्ही सहमत असा का सहमताची अशी गोष्टी ना सरान सांगला आमी आपूण तुमच्या वांगडा पण आमी तेजे कडेन हॅपी आहा ते आमकां सांगला ते आमी हॅपी आहा तेजे कडेन सांगला ते तो आमच्या वांगडा आसा म्हणून तिणें सांगला आमकां तुमच्या मेन प्रॉब्लमाचो सोल्युशन ते सांगला ते रेंट कॅब आणि रेंट हे आहा कार तेजो सोल्युशन तेजेरूच तुका बिझनेस वाडटले
वॉकआउट म्हणले सध्या आता पळय सध्या आता आम्ही आता येयल्ले तुका सांगले सुद्धा न्हू Main सांगले मुद्दो आमचो आहा तो- मेन त्याचा मुद्दो जे आम्ही तुका सांगले सध्या ना ना पळय आता विषय कसो ना विषय हो डायवर्ट जाता विषय कसो हा मग आमी असो- विषय असो- फक्त असो. हा एक गायडलायन्सीक असो, लागून. मदीं- पळय, आमचो धंदो आयज प्रायव्हेटायझेशन जाता सरकार हो धंदो सोपोवंक सोदता पळय सारकें आयकात तुमी फाल्यां एज पर दीस गायडलायन्स फाल्यां कोणूय येतलो कचोरलो कोणूय येतलो तेजे ऑफिस जर गोंय आख्खे इंडियेक कचोरी आहा फाल्यां तो सब ऑफिस घालतलो गाडी हाडटलो आपले व्हेकलान चलयतलो फाल्यां रॅपिडो येतले आनी आमचे पायलट सोंपतले हे स्विगी झोमॅटो वाले आहा पळय ते डावनलोड करतले रॅपिडो आनी भाडी मारतले सो आमचें अस्तित्व कितें उरलें आमच्या पायलटाचें अस्तित्व कितें उरलें जे गोंयान जी पायलटाची कॉम्युनिटी आहा जो कॉन्सेप्ट आहा आख्खे इंडियेक गोंयांत आहा ते आज उरतले काय ना हे इतिहास मारतले हे सरकारान पयलीं पळोवंक घेवंक जाय गॅजेटी आहा न्हू गॅजेटीर वाचूंक जाय कोण तरी अभिषेक परिमल म्हणून आयएस येतलो आनी आमचे धंदे सोंपून वतले हे आमी कदापि सहन करून घेवचे ना सो तेका लागून आयज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक मतदारसंघातले जे स्टेक होल्डर आहात टॅक्सीकार आहात आनी ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आहात ते प्रत्येक आमदाराक मेळटा आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक लागून कित्याक ही गरज आहा आमदारांची आयज हो जो ही पास जातली नाल्यार ही एका फक्त सोल्युशन आहा पॉलिटिकल जर आमच्या राजकारणी आनी आमचो जर मंत्री आनी आमदार आमच्या रावत नाल्यार हे धंद्याचे गोंयकारांच्या हातीन उरतले तुमकां खबर ना हो विशय कसो आहा तो विशय भरपूर स्ट्रीक विशय आहा हो ह्या विशयाचेर आवाज उठयता म्हणून सरकारान खंय तरी आमचेरूय हिस्ट्री शीट काडली कित्याक हो धंदे आयज गोंयकाराचे आहा कित्याक खंयचेच धंदे गोंयकारा हातीन उरोवंक ना आनी निमाणे धंदे उरल्या तुमी अजून पळयता आसतले अजून पायलट खंय तरी आमचे जिते आहा बट हेच पर दीस गायडलायन 15 दीस सुद्दां आमचे पायलट उरचे ना कित्याक स्विगी झोमॅटो वाले येतले रॅपिडो ऑनलायन हे करतले आनी रॅपिडोन भाडी मारतले विशय कसो जाणाय विशय आहा हे धंदे गोंयकाराचे जेन्नाच्यान ट्युरिझम चालू जाला गोंयांत आनी तेन्नाच्यान हे धंदे गोंयकाराच्या हातीन आनी गोंयकारांनी हे धंदे वाडयला आयज खंय तरी कॉर्पोरेट लॉबी येतली दिल्लीकार येतले जावं प्रायव्हेट प्लेयर येतले आनी हे धंदे सोंपयतले तेका लागून ही गायडलायन्साक ओपोज करपाचे आमी ओपोज करता आनी सरकारान आनी आमदारांक सपोर्ट दिवपाचो म्हणून आयज आमचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघातले भाव प्रत्येक आमदाराक मेळटा आयज आमचे पणजेचे भाव आपल्या आमदाराक मेळपाक गेल्ले तेचो सपोर्ट मागपाक सो तेकाच लागून आयज आमी हांगा येयल्या हेच्या फुडें आतां आमची तालिगांव आमदाराक मेळपाक वता आनी सांताक्रूजूय एमएलए मेळपाक वचतालो सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो प्रत्येक भुरगो आहा तो आपल्या धंद्याक लागून लिडर कसो आहा ते सगळे आपल्या सायडीन इनिशिएटीव घेता ही पॉलिसी स्क्रॅप करपाक जी पॉलिसी हाडल्या तो अभिषेक परिमल आहा पळय हो धंदो सोंपोवंक सोदता तो कोणूय आयएस येतलो आयज फाल्यां गोंयान आयएस खंयचो येतलो आनी फाल्यां आमकां हांगा गोंयान आमच्या राज्यान आमच्या देशान स्लेव्स करतलो सो ही पॉलिसीच तशी आहा तुमकां जाल्यार पॉलिसी कॉपी दिता बाबुशान सांगला की रेंट कॅब आणि रेंट बाईक असा ते तुमचा बिझनेस कसा हेजे तुम्ही एग्री ना रेंट कॅब आनी रेंट बायक वाले सुद्दां आमचे ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आमचे गोंयकार मग फाल्यां तो कितें म्हणटा ड्रायव्हची आनी झूम कार येवपाची गोंयान आनी तेंच्यांनी भाडी मारपाची म्हणटा तो आय डोंट नो पळय कशें आहा प्रत्येक आमदाराचे विचार तेका खबर आसतले कितें आहा तो आमचे जे स्टेक होल्डर आहा हे वोटर तेजे कडेन न्याय मागपाक गेल्या तो सपोर्ट करता म्हणून सांगला हेंच्यांनी तो आतां सपोर्ट कितको करतलो आनी करचो ना ते तेजेर डिपेंड आहा थँक्यू थँक्यू You all were there, no, you all have taken what I was talking to the taxi holder. The most important thing about the government is trying to find a process basically in way to smoothen and to streamline the full taxi business part of it. The same time, I told these people, see that a basic guarantee. So now their apprehension is what we may not get business. So let the government or let whoever the department explain to them what is the pros and cons of it. Let them, government is going to hear them and the government is basically to reply to their queries. That's very simple. म्हणल्यार जे रेंट कॅब रेंट बायक बी आसा दे आर मेकिंग द तुका दिसना तूं म्हाका सांग तूं प्रेस तुमी सगळे आख्खे गोंया भोंवता मरे डोंट यू फील सो दिस इज द प्रॉब्लम एटलीस्ट आय फील दिस इज द प्रॉब्लम right, left, center, you see all this rent a bike and rent a car. You go and see on Pato. Now I will take you. 90% of the basically which the parking bay has been taken by these people. Correct. They have got to basically identify and show them the place where they are going to park the bike. What is the department doing? It is the important thing of the department. It is the failure of the department, basically transport department to this thing. The director basically should take care of this first. टॅक्सीचो इशू आहा पळय कितली वर्सां चालू जाला एक नो येत दिसता टॅक्सीचो इशू म्हणटा ते बसून सॉर्ट आउट करूंक इशू इट इज नॉट बरोबर आमदार मोदें पडलो आपूण तुका फोर्स दिता हें करून मागीर फाटल्यान करता जायत्या जाणांनी केलेले आहा तो तांकां फुलो
तूं फुडें सोड आनी मागीर एक पाटी गव्हर्मेंट टेक्स अ हार्ड स्टँड मागीर आपूण फाटीं सरता. If you are fighting for someone, fight directly and see that it reaches its logical conclusion. तुम्ही तो रेंट कॅबचा डेफिनेट इश्यू काढलो ना म्हणतात तरी I have raised this issue, and after raising the issue, basically they stopped issuing a license to the fresh license. But what I had said, even last time, I said let us stop this in total rent a bike and rent a car. Now mostly in the coastal belt, you just go and see, you investigate. One fellow, I have got one taxi. Let us say, I have got one taxi. I have got 15 cars to rent a car. I have got 50 bikes. So what I do, I drive my taxi. I go around. I give one ride I make, and I come and sit down and drink beer at home in the afternoon time. Because after that I don't work because my other business is running. No. So these people who have got one taxi and who have got two taxis, those are the people who are suffering because of them. My issue is there. So address that issue. That issue should be addressed first. See, today most of the accidents you all have covered, you all are covering. Most of the accidents basically are happening because of rent a bike and rent a car. They go through that app and all find the road. Sometimes there is no road only. Sometimes the Google also basically doesn't give proper direction. And middle only they start taking. Now you just tell me, one a family comes to Goa. You must be seeing them. They go by bike, husband, wife, two children and 3 children. Who stops them? Police. Who benefits? एग्रीगेटर त्यांचे तिथे रोको सो व्हॉट यू लाईक टू से See, I want people basically to have an open mind. First of all, you need to understand what is this aggregation. And that's the reason I'm saying if they give them a fixed guarantee. Baba, if I am telling you if I have taken a loan and all these things, I am worried that I must pay my installments in time. If my installments and all those things have been taken care of, then I have got nothing to worry about. People are worried because of their installments and all. Banks, the moment you want to installments, you fail, bank comes to lift your car. So I look at it in different this thing. But most important thing is what the transport department should look back again to visit their rent a bike, rent a car. Go on the bus stop. I have challenged them. Go on the bus stop now, right now. 90% of the parking area is being covered by them. Yes. They basically, while taking a license, they must identify where they are going to park the thing, not on the road. So government should take care of that. Okay. Thank you so much.